The last time I was with you, we talked a little bit about Paul's life Hablamos de la vida de Pablo la última vez que estábamos and juntos how his ministry started. You remember that? y cómo comenzó su ministerio, si se acuerdan. Well, I wanted to pick up with his life and center, or at least use three little words to open up what's important for you to hear today. Y quiero continuar con la vida de Pablo y expresar tres diferentes palabras para hacerlo. Now, if three words are enough, why are sermons 45 minutes? Pero si solo son tres palabras, ¿por qué tienes un sermón de 45 minutos? Well, that's a question for another day, I guess. Es otra respuesta para otro día. But three words can say quite a lot, Pero right? tres palabras de San Pablo pueden decir Let mucho. me give you some examples. Por ejemplo, I love you. te amo. We should use those a lot, shouldn't Hay que we? utilizar esas muchas veces. I'm so sorry. Discúlpame. Three other good words to Otras keep around. palabras. Thanks so much. Muchas gracias. Please help me. Por favor, ayúdame. Well, there are three words coming out of one of Paul's stories that I think are very important for us because they help provide a challenge that I think is important in our Christian life. Y Pablo tiene tres palabras que son muy importantes para nosotros, que nos van a dar un reto en nuestra vida cristiana. And we're going to start it off with the kind of context for these three words, Y comenzaremos con el contexto de estas tres palabras. which is one little verse in Acts chapter 14. Un versículo que se encuentra en el capítulo 14 de Hechos. So here's the context for the three words. Verse 19. Versículo 19 está el contexto. Then some Jews came from Antioch and Iconium and won the crowd over. Unos judíos vinieron de Antioquía y Iconium y se ganaron la multitud. They stoned Paul and dragged him outside the city, thinking he was dead. Apedrearon a Pablo y lo sacaron afuera de la ciudad pensando que estaba muerto. I don't think we should sugarcoat this. No hay que pasarlo por encima. This was a terrible ordeal. Fue un terrible episodio. It was so bad he was assumed to be dead. Lo habían pensado que había muerto. That meant that they heard the thud of hard rock on soft flesh. Así que ellos sintieron como las piedras le pegaban en sus huesos. They saw the purple bruises welt up. Vieron cómo se estaban levantando las heridas, They saw the tattered clothes. la ropa rota, They heard the crunch of bone. cómo los huesos se rompían. And they saw the blood. Vieron la sangre And then they observed the stillness, y vieron cómo estaba ya no moviéndose. so complete, Tan completo, they thought he was dead. pensaron que estaba muerto. And satisfied that they had just done God's work, they smugly walked away. Y pensando que habían hecho la obra de Dios, se fueron. I can't help but wonder if Paul's mind raced back to the day he personally watched over the coats of other smug people. Me recuerdo si Pablo estaba en ese momento recordándose cómo es que él también estaba sobre las ropas de otra gente que estaba apedreando a otra persona, Who were convinced they had just done God's work on Stephen. pensando que habían ya culminado la obra de Dios matando a Esteban. Oh, and I wonder if when the first rock found its mark on his tender flesh, Ahora la pregunta, cuando la piedra le pegó por primera vez en su tierna carne, that Paul realized that at Stephen's death, que Pablo pensaba que en la muerte de Esteban, his own heart was as hard as any rock thrown that day. su corazón estaba tan duro como cualquier piedra lanzada en aquel día. What a terrible reality to face in yourself Qué realidad más fea tener que encarar. on what we've done to another. ¿Qué es lo que le hemos hecho a otra persona? And notice there was no Stephen-like miracles here. Y se van a dar cuenta que no hubo ningún milagro como el de No Esteban. record that his face was lit up like Stephen's was, Ni registro que se levantó el cielo y lo vio with a view from heaven. con una vista panorámica del cielo. And there was certainly no quick death, No había muerte súbita, just bruises and brokenness. solamente cosas rotas y moretones. And there's a compound tragedy here, if you can believe Esto it. es una tragedia compacta. The rocks were hard enough, Las piedras eran suficientemente duras, but let's go back and look at that verse again. pero leamos ese versículo una vez más. Then some Jews came down from Antioch and Iconium. Los judíos vinieron de Antioquía e Iconio. Let me put this into perspective for you. Pongamos esto en perspectiva para ustedes. If you left your comfortable air-conditioned car in the parking lot Si dejaste tu carro bien acondicionado de aire en el estacionamiento and made your way to the 60
y llegaste aquí a este lugar and walked all the way east up toward I-10, y caminas hasta la autopista del 10 walked on the side of I-10 all the way out to Cabazon, hasta Cabazón, you'd be about as far from here van a estar de lejos de lo que es aquí, as Iconium was de lo que era Iconio, to Lystra, where they were. para Listra, donde estaban encontrados ahí. But it gets worse. Pero se pone peor todavía. You'd have to walk from here all the way to San Diego Hay que caminar de aquí hasta San Diego, to cover the distance from Antioch cubrir la distancia de lo que era to Antioquía, Lystra. a donde estaban ahí. So what on earth would motivate people to walk 100 miles just to beat somebody up and then walk 100 miles back home? Entonces, ¿qué motivaba a alguien para caminar 100 millas solo para matar a alguien y regresarse a la casa? That's really, frankly, inexplicable. No hay explicación, francamente. But I'm going to read you, and we'll read together the biblical record of why and how it happened. Pero les voy a leer el registro bíblico de por qué eso sucedió. It started in Antioch, Comenzó en Antioquía. and Barnabas had gone ahead of Paul to Antioch. Barnabás había seguido por delante de San Pablo a Antioquía. You know, that's the first place that the term Christians were applied to God's Fue en people. Antioquía donde el término cristianos fue primeramente utilizado. Well, Barnabas started his work there and was so successful Y fue tan exitosa la obra de Barnabás ahí, and realized the ground was so fertile y que la tierra estaba tan fértil that he needed some help. que necesitaba ayuda. So he left temporarily and went and found Paul and brought him back to Antioch. Así que fue a San Pablo y lo trajo de regreso a Antioquía para ayudarle. And if you read the record in Acts 13, Y si lo leen en el registro en el 13º capítulo de Hechos, the very first Sabbath Paul is there in Antioch, el primer sábado que San Pablo está en Antioquía, they asked him to preach. le pidieron que él predicara. And a good share of his sermon is actually recorded here. Y mucho de su sermón fue We aquí should read a registrado. few verses so you can see the crime that Paul committed. Puede ver el crimen que hizo San Pablo. We'll start with verse 26 of Empezamos en chapter el 13. 26. Fellow children of Abraham and you God-fearing Gentiles. Isn't it nice how inclusive he is here? Qué bonito como es inclusivo, hijos de Abraham y los que son temerosos de Dios entre los gentiles. It is to us, that is all of us, Es para todos nosotros that this message of salvation has been que sent. este mensaje de salvación ha sido enviado. The people of Jerusalem and their rulers did not recognize Jesus, Los que regían Jerusalén no reconocieron a Cristo, yet in condemning him they fulfill the words of the prophets that are read every Sabbath. pero lo que lo condenaron cumplieron las palabras leídas por los profetas cada sábado. It's crazy they missed it. Though they found no proper ground for a death sentence, they asked Pilate to have him executed. No encontraron razón por qué matarle, pidieron que Pilato le matara. But when they had carried out all that was written about him, they took him. I'm sorry, I lost my place. When they had carried out all that was written about him, they took him down from the cross and laid him in a tomb. Y después de haberlo matado, lo bajaron de la cruz y lo enterraron en una tumba. But God raised him from the dead. Pero Dios lo levantó entre los muertos. And for many days he was seen by those who had traveled with him from Galilee to Jerusalem. Por muchos días fue visto por muchos que viajaron entre Galilea a Jerusalén. They are now his witnesses Y to our ahora son people. sus testigos a nuestro pueblo. We tell you the good news. Le decimos las buenas nuevas. What God promised our ancestors, he has fulfilled for us, their children, by raising up Jesus. Lo que Dios prometió a nuestros ancestores, los que vinieron antes de nosotros, lo ha cumplido al levantar a Jesucristo. Are you following the crime in there? ¿Se están dando cuenta cuál es el crimen? Oh, there's more. Hay más. Therefore, my friends, I want you to know that through Jesus, the forgiveness of sins is proclaimed to you. Por lo tanto, amigos, quiero recordarles que por medio de Jesucristo el perdón de los pecados os ha sido proclamado. Through him, everyone who believes is set free from many of their sins. Por medio de él los que creen son hechos libres de muchos de sus pecados. Did you catch that typo? Vieron ahí que está equivocado, no son muchos Or is that called a pecados. verbo? I don't know what that is. Every sin, Libres de cada pecado. a justification you were not able to obtain under the law of Moses. Una justificación que no pudisteis obtener bajo la ley de Moisés. Again, where is the crime? ¿Cuál es el crimen? Well, as Paul and Barnabas were leaving the synagogue, the people invited them to speak further about these things on the next Sabbath. En lo que Pablo y Bernabé salían de la sinagoga, todos les pidieron que siguieran con el sermón el siguiente sábado. When the congregation was dismissed, many of the Jews and devout converts to Judaism followed Paul and Barnabas. En lo que la congregación se fue a su casa, mucha gente seguía a Pablo y Bernabé en lo que hablaban con ellos.
who talked with them and urged them to continue in the grace of God. y les pidieron que continuaran en la gracia de Dios. So what was the message? ¿Cuál fue el mensaje? The grace of God. La gracia de Dios. Urged them to continue in the grace of God. Les animaban que continuasen en la gracia Now de you'd think Dios. that good news would lift up every single heart. Y no pensaba que esas buenas dádivas iban a levantar a cada corazón. But it turns out that on the next Sabbath, almost the whole city gathered to hear the word of the Lord. Pero resulta que el siguiente sábado casi toda la ciudad se reunió para escuchar la palabra del Señor. When the Jews saw the crowds, however, they were filled with jealousy. Cuando los judíos vieron la grande multitud se llenaron de envidia They began to contradict what Paul was saying and heaped abuse on him. y comenzaron a contradecir lo que decía San Pablo y aún le echaban insultos. The word of the Lord spread through the whole region. Y la palabra de Dios se propagó por toda esa región. Well, I'm seeing a crime here, but it's certainly not from Paul and Barnabas. Veo un crimen aquí, pero no es el que viene de Pablo y Bernabé. But the Jewish leaders incited the God-fearing women of high standing and the leading men of the city. Pero los líderes judíos incitaron a las mujeres de buena reputación y los hombres de reputación en la ciudad. They stirred up persecution against Paul and Barnabas Levantaron persecución en contra de Pablo y Bernabé and expelled them from their region. y los expulsaron de su región. So they shook the dust off their feet as a warning to them Así que ellos se sacudieron el polvo de sus pies al salir de la ciudad and went on to Iconium. y fueron a Iconio. But look at the result in the hearts of the workers of God. Pero vean el resultado de los trabajadores en el corazón de And the Dios. disciples were filled with joy Los discípulos estaban llenos de alegría and with the Holy Spirit. y con el Espíritu Santo. Now things began to get more interesting in Iconium. Ahora, las cosas se vuelven más interesantes en Iconio. At Iconium, Paul and Barnabas went as usual to the Jewish synagogue. En Iconio ellos fueron como era su costumbre, la sinagoga There they judía, spoke so effectively that a great number of Jews and Greeks believed. y hablaron con tanta eficacia que muchos se convirtieron. But the Jews who refused to believe stirred up other Gentiles and poisoned their minds against the brothers. Pero los judíos que no se convirtieron envenenaron a los gentiles en contra de sus hermanos. But Paul and Silas, that came later. Paul and Barnabas spent a considerable time there, speaking boldly for the Lord, who confirmed the message of his grace by enabling them to perform signs and wonders. Pero San Pablo y Bernabé pasaron tiempo considerable allí en Iconio, hablando siempre con fortaleza de parte del Señor, el cual les confirmó el mensaje de gracia al darles a ellos el poder para poder hacer I remember what the milagros y message signos. was: the grace of God, Y el mensaje siempre es la gracia de Dios. forgiveness of our sins because of Jesus. El perdón de nuestros pecados gracias a Jesucristo. And you see, even by God's crowning of the message with those miracles, Vimos cómo Dios coronó con favor con esos milagros que se les otorgó. the inexplicable happened. Inexplicable gracia. The people of the city were divided. Some sided with the Jews, others with the apostles. Y la ciudad se dividió en dos, algunos con los judíos, otros con los apóstoles. There was a plot afoot. I don't think that word is used anywhere else in the Bible. Amen? There was a plot afoot among both Gentiles and Jews, together with their leaders, to mistreat them and stone them. Y hubo un complot entre los gentiles y los judíos y sus líderes para matarles y apedrearles. But they found out about it and fled to the Lycaonian cities of Lystra and Derbe. Y de ahí salieron rápido a las ciudades de Listra y Derbe, And to the surrounding country where they continued to preach the donde gospel. continuaban predicando el evangelio. So they go from expulsion Van de expulsión to a death plot. a un complot de muerte. Then they get to Lystra. Y llegan por fin a Listra. Lystra is famous for a couple of things. Listra es famosa por varias cosas. It's where Timothy was from. De ahí venía Timoteo. So when they get to Lystra, Cuando llegan a Listra, Paul heals a man who's lame from birth. Pablo sana a un hombre que había sido lesionado desde su nacimiento. Everybody in town knew this man, Todos conocían a este tipo and they knew he was lame from birth. y sabía que tenía defectos de no poder caminar desde que But nacía. now he's walking like a normal man. Pero ahora camina como un hombre normal.
And instead of the people saying, praise God for this, Y en vez de que la gente diga gloria a Dios por esto, the crowd goes crazy. la muchedumbre se vuelve loca. They say the gods have come down to us. Dice que los dioses han bajado a nosotros. Barnabas they called Zeus, A Bernabé le llamaban Zeus and Paul they called Hermes because he was the spokesman. y a Pablo Hermes porque él era el orador. They went absolutely crazy. Estaban completamente locos. And this is how far they took it. Y hasta este extremo lo llevaron. They attempt to offer sacrifices to Paul and Barnabas, Quisieron ofrecer sacrificios a Pablo y Bernabé, which is a really weird place to be. que es un lugar muy raro encontrarse. When you start to get the adulation of the crowds, Cuando recibe la adulación de la muchedumbre, there's a trap there. ahí hay una trampa del diablo. Adulation in ministry is not easy to reject. La adulación en el ministerio no es fácil rechazar. But if you're working for God and you start to get the credit, you better reject that. Pero si tú trabajas para Dios, si tú tomas el crédito, tú tienes que rechazar eso. It's great to be involved in God's work, Es bueno estar involucrado en la obra del Señor. but God's work is not about you, Pero la obra del Señor no gira alrededor de ti, not about me. no de mí. It's always and only Todo siempre es solo about Him. de Él. They tried everything they could think of to deflect and redirect their praise. Ellos trataron de quitar esas alabanzas hacia otro. They talked about how God was the only one that was worthy. Hablaron que como solo Dios es el digno de adoración. But Paul and Barnabas, in spite of their best efforts, actually failed at this. Pero a pesar de sus mejores esfuerzos, ambos fracasaron al convencerles de esto. And frustrated that they weren't allowed to offer their sacrifices, Y frustrados que no podían hacerle sacrificios a ambos, the crowd that had just given their adulation to them la misma muchedumbre que había dado tanta adulación, turned on them with an intensity nearly as great as their adulation. se voltearon contra ellos con una intensidad más fuerte que su previa adulación. But they were given some help because the grace goons, Pero fueron añadidos a ellos porque aquellos que estaban en contra de la gracia, maybe I should say the anti-grace o goons, los antigracias from Antioch and Iconium de showed up, Antioquía y Iconio que habían llegado, comenzaron a unirse con ellos. which brings us back to where we started. Y nos lleva ya donde comenzamos. So I guess maybe it's time to reveal those three words Vamos a ahorita revelar esas tres palabras. that I think are at the heart of this. Creo que están al meollo de esto. Even with these words, they had difficulty keeping the crowd from sacrificing them. Y aún con esas palabras no podían detener que la multitud no les hiciesen sacrificios. And this was the response Y esta fue su respuesta to their integrity before God. a su integridad delante de Dios. Then some Jews came from Antioch and Iconium and won the crowd over. They stoned Paul and dragged him outside the city, thinking he was dead. Ya leímos ese versículo como apedrearon a Pablo pensando que estaba muerto. Now watch for the three words. Pero aquí vean el siguiente versículo con las tres palabras. If you've read the bulletin, you'll be able to pick them out easily. Si leen el boletín ya saben cuáles son. After the disciples had gathered around Paul, Y después de que los discípulos se reunieron alrededor de San Pablo, he got up. se levantó. Those are good candidate words, aren't they? Son buenas palabras de un candidato, ¿verdad? They thought he was dead. He Pensaba looked que estaba dead. muerto. He got up. Se levantó. Good words. Buenas palabras. Just three of them, Solo tres, but they're not the heart yet. pero no es el meollo. And he went back into the city. Y regresó a la ciudad. He went back in. Entró de nuevo. I bet he had some help. Tenía un poco de ayuda. Good words. Buenas palabras. But the best words are coming up next. Pero las palabras mejores ya vienen. The next day. El siguiente día. The next day. Ahí están las tres palabras. El siguiente día. The next day, he and Barnabas left for Derbe. Al siguiente día, él y Bernabé se fueron a Derbe. Those three words Esas tres palabras blow me away. me asombran. The next day, Paul was on his way to the next place to preach grace all over again. El día siguiente fue Pablo a seguir predicando la gracia de nuevo. And I've checked all the sources, Spirit of Prophecy and the commentators. Ya vi todos los recursos, de las fuentes de esto, Espíritu de Profecía, los diferentes comentaristas. And they all say that maybe God did something for him. Y dice que Dios habrá hecho algún milagro para él.
But there's no textual evidence of any miraculous healing Pero here. no existe ningún versículo bíblico que diga que fue sanado milagrosamente. There's no recorded evidence Una evidencia registrada that the effects of the stoning were gone. que los efectos del apedreamiento se le había sanado. Advil and ibuprofen were in short supply. Todo el Tylenol que pueden tomar, no había nada. But the next day, Siguiente día, he's up se levanta about his father's business. y sigue en el negocio de su padre. Now, this may be a sermon all in itself, and it's maybe not fair to even say this, Quizás ese sermón en sí mismo es encapsulado, quizás no sea correcto decir lo siguiente, but I'm going to go ahead and say it. pero lo voy a decir de todas maneras. If God had relieved all of Paul's impact and effects from that stoning, Si Dios lo hubiera aliviado de todos los impactos de las piedras que le pegaron, that might have been the wrong message for us to hear and receive. ese sería el mensaje equivocado para nosotros recibirlo. But I'll have to handle that another time. Pero eso será para otro sermón. What I see here on the part of Paul, however, Lo que veo aquí de parte de Pablo is a relentless commitment to grace es un compromiso a la gracia de and Dios to the Christ of grace. y al Cristo de esa misma gracia. I mean, he could have thought, hey, this isn't what I signed up for. Él podría haber pensado, mira, yo no me enlisté para esto. I need a break. Yo, deme un receso. And not like the breaking I just got last Y night. no como el apedreamiento que me dieron ayer. I mean, if some nutcases are willing to walk 100 miles each way just for the privilege of beating me up for Jesus, what else am I in for? Si hay personas que van a viajar 200 millas para apedrearme, ¿en qué más me estoy metiendo? But Paul demonstrated over and over again Pablo demuestra vez tras vez. that no matter what today No brings, importa lo que venga hoy en día, the next day el siguiente día would find him back at his father's lo van a business. encontrar en el negocio de su padre. So Paul is one of God's special next day people. Pablo es uno del pueblo especial del siguiente día del Señor. Are you one? ¿Y tú eres parte de ese grupo? Would you like to be one? ¿Te gustaría ser parte de ese pueblo? I mean, is the Father's business something that's always on your mind? ¿Es el negocio de tu Padre Celestial algo que siempre te está consumiendo en tu mente? Is it on your front burner? ¿Está por delante de tus ojos todo el tiempo? Or is it something that you just sort of get around to it when you really need ¿O to? es algo que lo tienes a un lado que vas a llegar a cuando tú tengas tiempo? John Ortberg tells the story of a man who, in the LA Times, recorded this a long time ago. Hace mucho tiempo John Ortberg habló de una historia que se encontró Goes en el back to the periódico, house where he grew up and knocks on the door. que alguien se levanta y toca la puerta. My oldest child, my daughter, was visiting this last week, and they drove by the house we used to live in Yucaipa. ¿No? Y mi hija estuvo aquí la semana pasada, pasamos por la casa donde vivíamos antes en Yucaipa. We love to do that kind of Nos thing. gusta hacer esas cosas. This man hadn't been to his old house for 20 years, Ese hombre no había llegado a su casa vieja por más de 20 años and he finds himself getting a little sentimental. y se encontró un poco sentimental. So after the front door opens, he asks the owners if he can walk through the house, and they let him. Y le pidió a la gente, yo viví aquí hace 20 años, me dejan entrar. While he's rummaging around in the attic, he finds an old jacket of his still hanging up there. Y él entró y estando en el ático encontró una vieja chaqueta que le And put the pertenecía a hace jacket 20 on, and it años. still fit. Y se puso la chaqueta que le quedaba bien. Reaching into the pockets, he found a piece of paper. Y mirando aquí adentro y sacó un pedazo de He papel. pulls out a stub. It's a receipt from the shoe repair shop. Y saca un recibo de haber reparado un zapato. He realizes he had taken a pair of shoes there 20 years before, and in the midst of the move, he never stopped to pick them up. Y se dio cuenta que él, en medio de su movida, nunca recogió los zapatos de hace 20 años. So on a whim, he decides to go visit that shoe repair shop. Así que decidió ir al zapatero. And just to be funny, he pulls out that receipt and hands it to the guy behind the desk, Y saying, de chiste le entregó el recibo de hace 20 años. "Are my shoes ready?" ¿Están listos mis zapatos? The guy goes back to the workroom El for a hombre few va minutes, atrás comes back to the counter and says, y regresa y dice, "How's a week from Thursday?" ¿qué te parece una semana de este jueves? Is the work of God something that you get around to only when you think about it? ¿Será que el trabajo de Dios es algo que te recuerda solamente una vez cada 20 años? I would tell you that I think the Father's business is not a work you can do when you can just get around to it. Mira, el negocio de nuestro Padre Celestial no es un tipo de negocio que tú lo puedes hacer cuando tú quieras. You've got to have next day commitment or you'll never make it. Necesitamos un compromiso del día siguiente o si no, nunca se va a hacer. You have to be committed. Tienes que estar comprometido.
And Paul's day is not the only day in which people go out of their way to quash the message of grace. Y en el día de Pablo no es el único día donde la gente trata de calmar el mensaje de la gracia. There are far too many in our own church families. Desafortunadamente hay very muchos thing. dentro de nuestra propia familia eclesiástica. As amazing as grace is, I'm almost as amazed at the enemies of grace. Tan asombrosa que es la gracia, estoy tan igualmente asombrado de los enemigos de la gracia. And you just have to know that if you are committed to be a person of grace and to the message of grace, you will become a target. Y tú tienes que saber que si tú estás comprometido a ser un hombre o mujer de gracia, a ti también te van a querer dar duro. Satan will place you in the crosshairs of his scope, El enemigo va a ponerte ahí en la encrucijada de lo que él quiere disparar. and he's an excellent marksman. Y él le atina. And he's got lots of surrogates. Y tiene muchos que quieren hacer los malos, que son gente de I'll gracia. bet he was whispering to Paul as he lay there in a bloody heap that evening in Lystra. Me imagino que le estaba susurrando al oído de Pablo cuando lo que estaba ahí todo ensangrentado en Listra. And I bet he said something like this to Y Paul. le dijo algo parecido como lo siguiente a San Pablo. Look where your commitment got you. Mira dónde te llevó tu compromiso. Where was God when the stones started ¿Dónde estaba flying? Dios cuando te tiraron las piedras? How come God left you alone ¿Y here? por qué Dios te dejó aquí solo Why didn't abandonado? he deliver you? ¿Y por qué Dios no te salvó? Those words have a familiar ring to ¿Esas palabras ustedes las reconocen? you? I mean, come on. Dame. I've caught myself saying stuff like that. Mira, yo he pasado por dificultades tratando de servir a Dios. Something bad happens, something I Cosas don't malas like. suceden. First words out of my mouth. Y miras palabras. Come on, God, where were you? Dios, ¿dónde estabas tú? Why didn't you keep me from this or ¿Por that? qué no me libraste de esto, de lo otro? Something happens. Algo ocurre. We lose our trust, Perdemos la confianza, unfortunately. desafortunadamente. I don't want you to see that yet. I want to read you a few words from he's an older guy. Quiero leerte unas palabras de un hombre un poco mayor, So last century, del siglo pasado, probably mid last century. de la mitad del siglo pasado. His name is G. Campbell Morgan, G. Campbell Morgan, one of the most profound writers de los escritores más as a biblical commentary person. comentaristas bíblicos más profundos que existen. He said, from Antioch, Paul was allowed to escape and was preserved. Dijo que desde Antioquía Dios le permitió escapar. At Iconium, God overruled, and Paul was warned and escaped. Y en Iconio a Dios le dijo que tenía que huir. But he did not escape from Lystra. Pero Dios no permitió que él se escapara de Listra. Do we say then that while God took care of him at Antioch and Iconium, Entonces that he did not take care of Paul at Lystra? decimos que en lo que Dios lo liberó de Iconio y Listra, Dios no lo liberó de Listra, perdón. You see the problem he's proposing here? ¿Se dan cuenta del problema que está proponiendo? And then Morgan says, let's let Paul answer for himself. Y Morgan dice lo siguiente, dejemos que Pablo responda por sí mismo. And this is what Paul wrote to his protege Timothy. Remember the one from Lystra? Y esto es lo que Pablo le dijo a Timoteo, el cual venía de Listra. He said, you, however, know all about my teaching, my way of life, Él dice, tú conoces toda mi vida. my purpose, faith, patience, love, endurance, Propósito, fe, paciencia, persecution, sufferings. What kinds of things happened to me in Antioch, Iconium, and Lystra? mis persecuciones, lo que me aconteció en Antioquía, Iconio y Listra. The persecutions I endured. La persecución que yo perduré. Yet the Lord rescued me from 2 out of 3 of them. Pero Dios me rescató de 2 de las 3. Is that what it says? Él dijo que He rescued me from all me of them. rescató de todas. And here's the words that Campbell finishes Y with. aquí están las palabras con las que termina Campbell. At Iconium, he was delivered from the stones. En Iconio fue liberado de las piedras, In Lystra, he was delivered through the stone. pero en Listra fue liberado por medio de las piedras. How often are we tempted to say, God delivered in the past, but he has not done so this time? ¿Cuántas veces decimos Dios me liberó en el pasado, pero no me ha liberado ahorita en este tiempo? Calamity has come and we are bruised and broken. Porque vienen las calamidades y estamos ya rotos y moratados. Wait a little. Espera un poco. Presently, we will be able to say, out of them all he delivered me. Presentemente podrás tú también decir, de todas me liberó. Sometimes the only deliverance God can work for us
is by way of the stone. Porque algunas veces la única liberación por la cual Dios nos puede liberar es por medio de las piedras. Well, maybe you've been willing to be one of God's next day people. Quizás tú también has querido ser parte del pueblo del día siguiente. Or maybe you've heard my call to you this morning to be one of God's next day people. O has escuchado mi llamado a que tú seas parte del pueblo que sea del día But you have a siguiente. problem. Pero tienes un problema. You can't feel free yet to think about the next day because you have a yesterday on your record. No puedes sentirte libre de pensar del mañana porque tienes algo que te pasó en el pasado. Now just remember, Paul had a few yesterdays of his own. Y no te olvides que Pablo tenía también un pasado. Jesus could have written off Paul so many times, Y Cristo podía haberle puesto a un lado tantas veces, but he didn't. pero no lo hizo. Maybe Paul's stubborn commitment to Jesus was because Paul understood Jesus' ruthless love and commitment to him. Quizás la razón por la cual Pablo seguía siguiendo a Cristo es porque se dio cuenta del amor implacable de Cristo que tenía hacia él. That same ruthless love that finally won Paul and gave him next day people opportunities is persistently pursuing you. Es ese mismo amor implacable que le dio a Pablo oportunidades para seguir el Evangelio, es el mismo amor que te sigue persiguiendo a ti y a mí. Friends, you are not locked into your yesterday. Amigos, no estamos solamente encapsulados en nuestro ayer. Remember the core of Paul's message. Recuerden el meollo del mensaje de San Pablo. It is grace through Jesus. He's covered all your sin. Es la gracia de Jesucristo por el cual ha cubierto todos nuestros If you pecados. want to be one of God's next day people, He can make it happen. Si tú quieres ser parte del pueblo del día siguiente de Dios, Él lo puede hacer. So if you're willing to make that choice, then what happens next? Y si quieres saber qué va a suceder después, I mean, you couldn't even find Lystra on a map, could you? ni podrías encontrar ni a Listra en un mapa, ¿verdad? Most of us aren't called to go to a place like that. Muchas veces no nos llama Dios a ir a lugares como esos. Being a next day person. Pero ser una It's persona del siguiente día. Next day commitment means that tomorrow you will be about your Father's business. Quiere decir que mañana vas a estar comprometido a ser siguiendo los negocios de tu Padre. Just make yourself available and He'll help you know what to do. Hazte disponible y Dios te va a guiar. He will weave your life into someone else's life in amazing ways. Él va a entretejer tu vida en la vida de otra persona y van a hacer grandes cosas juntos. Just know this, He may take you out of your comfort zone, Solo sepas que Él te va a sacar de tu zona de confort, but He will make your willingness to serve worthwhile, pero Él va a hacer que perdure tu razón por qué querer servirle. even if you were timid about it. Aunque seas tímido. Take Darrell, for instance. Por ejemplo, toma el caso de Daryl. Every month, the youth group at River Road Church visited Holcomb Manor, a local nursing home, to hold services for the residents. Cada mes el grupo de jóvenes iba a un ancianatorio. Darrell was a reluctant youth group volunteer, Y Daryl era un joven que estaba voluntario en su grupo de jóvenes. and he did not like nursing homes. Y a él no le gustaban los ancianatorios. For a long time, he had avoided the monthly services. Muchas veces él no iba a esos servicios mensuales. But when a flu epidemic depleted the group of sponsors, Pero cuando llegó la gripa y no había personas para poderlo hacer, Darrell agreed to help with the next month's service as long as he didn't have to be part of the program. Daryl dijo que iba a ayudar con el siguiente mes con que no fuera parte del programa. During the service, Darrell felt awkward and out of place. Durante el servicio no se encontraba en su lugar He leaned against the back wall between two residents in wheelchairs. y se sentaba atrás donde estaban dos viejitos en su silla de ruedas. Just as the service finished and Darrell was thinking about making a quick escape, En lo que se acababa el servicio y él pensaba en irse rápidamente, somebody grabbed his hand. alguien le tomó de la mano. Startled, he looked down and saw a very old, frail, and obviously lonely man in a wheelchair. Y vio a un viejito muy frágil solo en la silla de ruedas. What could Darrell do but hold the man's hand? ¿Qué podía hacer Daryl? Solamente tomar su mano. The man's mouth hung open and his face held no expression. El hombre no tenía expresión alguna en sus caras. Darrell doubted whether he could hear or see anything. Daryl no pensaba que él podía escuchar o ver nada. As everyone began to leave, Darrell realized he didn't want to leave the old man. Y en lo que todos se iban, se dio cuenta que él no quería dejar al viejito, Darrell had been left too many times in his own life. porque muchos lo habían abandonado a él en su vida. Caught somewhat off guard by his feelings, he leaned over and whispered, I'm sorry, I have to leave, but I'll be back, I promise. Y le dijo al viejito, disculpa, tengo que irme, pero voy a regresar otra vez.
Without warning, the man squeezed Daryl's hand and then let go. Y el viejito se aferró de su mano y no lo dejó salir. As Daryl's eyes filled with tears, he grabbed his stuff and started to leave. Y en lo que se llamaban de lágrimas sus ojos comenzó a salir Daryl. Inexplicably, he heard himself say to the old man, Y se escuchó diciéndole al viejito, I love you. te amo. And he thought, where in the world did that come Y dijo, from? ¿de dónde vino eso? What is the matter with me? ¿Qué pasa conmigo? Well, Daryl returned the next month, Y él vino el siguiente mes, and the month after that, y el siguiente mes, and the month after that. y el siguiente mes. Each time it was the same. Cada vez lo mismo. Daryl would stand in the back. Oliver would atrás. grab his hand, El viejito le aferraba la mano and Daryl would say he had to leave. y él decía tenía que irse. Oliver would squeeze his hand, and Daryl would say softly, I love you, Mr. Leak. Y el viejito le aferraba la mano y le decía, te amo mucho, Mr. Lee. As the months went on, about a week before the service is to be held at the nursing home, En lo que meses transcurrían, Daryl would find himself looking forward to visiting his aged friend. Daryl ya tenía ganas de ver al viejito. On Daryl's sixth visit, En su sexta visita, the service started, but Oliver still hadn't been wheeled out. comenzó el servicio, pero no todos estaban allá afuera. Daryl didn't feel too concerned at first because it sometimes took the nurses a while to get everyone out. No estaba preocupado porque tomaba tiempo que las enfermeras trajeran But halfway los into the viejitos. service, Daryl became alarmed. Pero cuando no vino el viejito se preocupó. He went to the head nurse. Fue la enfermera de cabecera. I don't see Mr. Leak here today. Is No he veo al señor okay? Leak, que está bien. He motioned for Daryl to come Y follow dijo, her. ven para el frente. She took him to room 27. Se lo llevó a la recámara número 27. Oliver lay in his bed, his eyes closed. Ya estaba muerto, sus ojos cerrados. His breathing was uneven. No estaba respirando. At 40 years of age, Daryl had never seen someone dying, En los 40 años de edad nunca había visto a alguien morir. but he could tell that Oliver was near death. Pero se estaba dando cuenta que ya estaba por fallecer el viejito. Slowly, he walked to the side of the bed and grabbed Oliver's hand. Y lentamente fue al lado y se aferró de la mano del When viejito. Oliver didn't respond, tears filled his eyes. Y no respondía, pero habían lágrimas en sus ojos. He knew he might never see Oliver alive again. Pensaba que nunca más iba a ver a Oliver He had so vivo. much he wanted to say, Quería decirle tantas cosas, but the words wouldn't come out. pero no habían palabras. He stayed with Oliver for about an hour, Se quedó con él por una hora. and then the youth director interrupted to say, Y it's vino time to go. el director de jóvenes diciéndole es tiempo de irnos. Daryl stood and squeezed Mr. Leak's hand for the last time. Y Daryl aferró de la mano del señor Leak una vez más. I'm sorry, Oliver, I have to go. Disculpa, tengo que irme. I love you. Te amo. And he unclasped his hand, Y al dejarle soltar la mano, and when he did that, he felt a slight squeeze. y cuando iba a hacer eso sintió que le aferró una vez más. Mr. Leak had responded. El señor Leak respondió. He had squeezed Daryl's hand. Él sintió cómo se estaba The aferrando tears su were mano. unstoppable now. Y ya sus lágrimas bajaban. Daryl stumbled toward the door, trying to regain his composure. Y Daryl tratando de recuperarse. But a young woman was standing at the door, and Daryl almost bumped into her. Y una joven ahí cerca de la puerta casi se golpean en lo que salía. I'm sorry, he said, I didn't see you. Disculpa, no te había visto. The girl said, it's all right, but I've been waiting to see you. Dijo la joven, está bien, pero yo he estado esperando verte. I'm Oliver's granddaughter. Yo soy la nieta del señor Leak. He's dying, you know. Se está muriendo, tú lo sabes. Yes, I know. Sí, lo sé. I wanted to meet you, she said. Quería conocerte. When the doctor said he was dying, I came immediately. Cuando dijo el doctor que estaba por morirse, vine inmediatamente. We've always been very close. Hemos estado siempre muy cercanos. They said he couldn't talk, Decía que no podía hablar, but he's been talking to me. pero me ha estado hablando a mí. Not much, No mucho, but I know what he is saying. pero yo sé lo que está diciendo. Last night he woke up. His eyes were bright and alert. Anoche con mucha perspicacia me vio His eyes looked straight into my y eyes. miró sus ojos a los míos. And he said, Me dijo, please say goodbye to Jesus for me. dile hasta luego a Jesús por mí. Then he laid back down and closed his eyes. Y él se sentó y cerró sus ojos. He caught me off guard, and as soon as I gathered my composure, I whispered to him, Grandpa, I don't need to say goodbye to Jesus. Before you know it, you'll be able to say hello to him. Eso me tomó por desapercibido. Dije, abuelito, yo no voy a decirle hasta luego a Jesús, tú vas a decirle a él hola.
Grandpa struggled to open his eyes again. Y el abuelo no pudo más abrir sus ojos. This time his face lit up with a mischievous smile. Esta vez, sin embargo, su rostro sonrió And he said as clearly as I'm talking to y you, lo dijo claramente como te hablo. I know, Yo sé, but Jesus comes to see me every month. pero Jesús me ve una vez al mes. He might not know that I've gone. Quizás Él no va a saber que yo ya me fui. He closed his eyes and hasn't spoken. Cerró sus ojos y no ha hablado desde entonces. I told the nurse what he'd said, and she told me about you. Le hablé a la enfermera de lo que había dicho y ella me habló de ti. Coming every month, Vienes cada mes, holding Grandpa's hand. te aferras de la mano del abuelo. I just wanted to thank you for him, for me. Quería darte gracias de parte de Él y de mí. And well, I have to admit, Y que tengo que admitir, I never thought of Jesus as being as chubby and as bald as you. jamás pensé que Jesús iba a ser tan gordito o caldito como tú. But I imagine that Jesus is very glad Pero me imagino que Cristo está muy contento to have had you be mistaken for him. de haberte confundido a ti por Él. I know Grandpa is. Yo sé que mi abuelito le valió esto mucho. Thank you. Muchas gracias. She leaned over and kissed Daryl on the forehead. Y ella besó a Daryl en su frente Oliver Leake died peacefully the next y morning. murió la siguiente mañana Oliver Leake. You know, if a reluctant follower like Daryl can become committed, Si alguien que es tan introvertido como Daryl puede estar comprometido and be mistaken for Jesus, y ser confundido como que él hubiera sido Jesús, maybe you and I can too. quizás tú y yo también. There are great rewards for being one of God's next day people. Hay muchas recompensas en ser parte del pueblo del siguiente día. Sometimes the moments are tender and unforgettable, Algunas veces los momentos son tiernos and other times they're difficult and you wonder what's going to happen next. y otros momentos son difíciles y no sabemos qué es lo que va a But ocurrir. it all starts with a decision on your part Pero todo comienza cuando tú haces la decisión de parte tuya to follow Jesus no matter what. de seguir a Jesús, no importa qué. Forget about your yesterday. Olvídate de tu ayer Maybe forget about your today. o olvídate de esta mañana. You can be one of God's next day people tomorrow morning Tú puedes ser alguien del pueblo de Dios del día siguiente, mañana de mañana. and wake up with a burning in your heart for his kingdom, for the levantes people con he wants to reach. Un ardor en tu corazón por avanzar su reino en tu vida. Now we're about to sing a powerful, beautiful song. I have decided to follow Jesus. Vamos ahorita a cantar un hermoso himno. He decidido I'm going seguir to a invite Cristo. you to Les voy a invitar do a little searching on the web this afternoon. que en la internet busquen, por favor, Look up the story of this hymn. busquen la historia de este himno See what it really means para ver qué simboliza de to verdad, follow Jesus. de seguir a And I Jesús. hope that you will promise the Lord Jesus in your heart Y que ustedes reciban al Señor Jesucristo en sus corazones, that your commitment to him will be irrevocable. que vuestro compromiso a Él sea irrevocable, And starting today, comenzando hoy mismo, there'll be no looking back. que no estemos mirando hacia atrás.